السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ششم ریاضی سبق نمبر 2 زاویے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر زاویے کی پیمائش کتنی ہوتی ہے، کتنے درجے کا زاویہ ہوتا ہے، زاویے کا نام کیا ہے، اس تعلق سے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور زاویے میں کل زاویے جو ہے صفر سے لے کر 360 درجے تک اس کی پیمائش ہے 7 زاویے۔ کل زاویے کتنے ہیں؟ 7 زاویے، صفر سے بڑا اور 360 تک۔ ٹھیک ہے، صفر سے شروعات ہوں گی اور 360 پر اختتام ہوگا، کیونکہ جو دائرے کی پیمائش ہوتی ہے 360 ہوتی ہے، مربع کی پیمائش ہوتی ہے 360 ہوتی ہے، مستطیل کی پیمائش ہوتی ہے 360 ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو زاویے ہے یہاں پر آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہاں پہلا زاویہ جو ہے صفر زاویہ۔ ٹھیک ہے، صفر زاویے کی پیمائش صفر درجے ہوتی ہے، جیسا کہ یہ صفر زاویہ، اس کے بعد دوسرا جو راس ہے اس کے اوپر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ہے صفر زاویہ۔ کون سا زاویہ ہے یہ؟ صفر زاویہ۔ صفر زاویہ صفر درجے کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ 7 زاویوں کے نام لکھے والے ہیں۔ صفر زاویے کی پیمائش صفر درجے ہوتی ہے۔ حادہ زاویے کی پیمائش صفر سے بڑا 90 سے چھوٹا۔ قائمہ زاویے کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے۔ منفرجہ زاویے کی پیمائش 90 سے بڑا اور 180 سے چھوٹا۔ مستقیم زاویے کی پیمائش 180 ہوتی ہے۔ مقررہ زاویے کی پیمائش 180 سے بڑا اور 360 سے چھوٹا، اور سالم زاویے کی پیمائش 360 درجے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے پہلا زاویہ یہاں پر ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اس کے اوپر ہی ہے، تو یہ کون سا زاویہ ہے؟ صفر درجے کا زاویہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کی کوئی پیمائش نہیں، اس لیے یہ صفر درجے کا زاویہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 کا زاویہ ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 کا زاویہ اگر اس طریقے سے بھی لیے چلے گا، تو یہاں پر اس کی لگ بھگ پیمائش جو ہے 90 سے چھوٹی ہے، کیونکہ 90 کا زاویہ کیا ہے؟ سیدھا آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ زاویہ کی پیمائش ہے قائمہ حادہ زاویہ، اور اس کی پیمائش ہے صفر سے بڑھ کر 90 سے چھوٹی۔ یہ ہے حادہ زاویہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس طریقے سے یہ اتنا بھی آ سکتا، اتنا بھی آ سکتا۔ ٹھیک ہے، سیدھا ایک دم نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ زاویہ کی پیمائش قائمہ ہے 90 ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر صفر سے بڑا 90 سے چھوٹا زاویہ کی پیمائش ہے صفر سے بڑا 90 سے چھوٹا، یعنی حادہ زاویہ۔ اس کی پیمائش کتنی رہیں گی؟ یہ رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ چاہے کوئی بھی ہو، 80 درجے کا ہو، 50 درجے کا ہو، 30 درجے کا ہو، 89.9 کا ہو، یہ کون سا زاویہ رہے گا؟ 89 بولتے، جس کو 89 کو 89 بولتے، 89.9 ہو تو اس کی پیمائش کتنی رہیں گی؟ حادہ زاویہ کہلائے گا۔ اس کے بعد صفر سے بڑا یعنی 0.1 بھی رہا تو وہ زاویہ حادہ زاویہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگلا زاویہ دیکھتے ہیں۔ قائمہ زاویہ۔ یہ قائمہ زاویہ، یہ ہے 90 درجے کا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے چوکر نشان ہے، اس کا مطلب قائمہ ہے۔ اس میں آگے اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ یہ نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، صرف اور صرف 90 درجے کا رہے گا، وہ زاویہ قائمہ زاویہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا زاویہ ہے منفرجہ زاویہ۔ منفرجہ زاویہ 90 سے بڑا، 90 درجے سے بڑا اور 180 درجے سے چھوٹا۔ ٹھیک ہے، یہ زاویہ کہلائے گا منفرجہ زاویہ۔ ٹھیک ہے، منفرجہ زاویہ۔ اب یہاں پر ہم نے ابھی 90 کا زاویہ بنائے تھے، اس طریقے سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے نشان آئے گا۔ اگر الٹی طرف باہر کی جانب رہا تو باہر کا مانا جائے گا، نہ کہ اندر کا۔ ابھی اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ صفر سے بڑا 90 سے چھوٹا، اندازاً یہ 130 یا 140 درجے کا زاویہ ہے، اس کی پیمائش ہے۔ تو یہ زاویہ کون سا ہوگا؟ منفرجہ زاویہ، 90 سے بڑا اور 180 سے چھوٹا۔ اس کے بعد اگلا زاویہ ہے مستقیم زاویہ۔
मुस्तकिम जाविया, मुस्तकिम जाविया 180 दर्जे का होगा, ठीक है। न कम रहेगा, कम रहा तो मुनफरजा जाविया, बढ़ गया तो मुकर्ररा जाविया। हम पढ़ते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चलाइए। तो यहाँ पर क्या है, सीधा है, इस तरीके से निशान रहेगा, चाहे नीचे हो या ऊपर हो। ये कौन सा जाविया रहेगा, मुस्तकीम जाविया रहेगा, इसको मुस्तकीम जाविया कहेंगे। इसके बाद का अगला जाविया इस तरीके से निशान रहेगा तो ऊपर का मान आ जाएगा। अगर नीचे रहा तो ये कहलाएगा मुनफरजा जाविया, ऊपर रहा तो मुकर्ररा जाविया। जाविया अलग अलग किस्म के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मुकर्ररा जाविया, इसकी पैमाइश 180 से बढ़कर या 180 से बड़ी और 360 से छोटी, ठीक है। तो यहाँ पर 180 से बड़ी मतलब 200 दर्जे का आएगा, 240 का आएगा, 260 का आएगा, 360 से छोटा आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है जाविया सालिम जाविया, इस तरीके से निशान आएगा, सालिम जाविया, ये 360 दर्जे का रहेगा। जिस तरीके से हमारी घड़ी घूमते 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 गोल 12 से शुरू होकर 12 पर खत्म होती है, उसी तरीके से ये जो राउंड है, ये जो सर्कल बन रहा है, ये पूरा जावियों का सर्कल है। सालिम जाविये की पैमाइश 360 दर्जे है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो जाविया है सिफर जाविया है, उससे बड़ा हादा जाविया, उससे बड़ा कायमा जाविया, उससे बड़ा मुनफरजा जाविया, उससे बड़ा मुस्तकीम जाविया, उससे बड़ा मुकर्ररा जाविया और सबसे आखिर में सालिम जाविया, ठीक है। इसमें 4 जाविये जो है पैमाइश नहीं बदलते, जैसे कि सिफर दर्जे का जाविया, सिफर पैमाइश का जाविया, इसकी पैमाइश हमेशा सिफर रहेगी, ठीक है। उससे बड़ा जो है कायमा जाविया, कायमा जाविया की पैमाइश हमेशा 90 रहेगी। उसके बाद मुस्तकीम जाविया, उसकी पैमाइश 180 रहेगी और आखिरी में है सालिम जाविया, इसकी पैमाइश 360 दर्जे रहेगी, ना घटेगी ना कम होगी। नंबर 1 का जाविया ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। और जिसकी पैमाइश बदलती है वो ये हादा जाविया, मुनफरजा जाविया और मुकर्ररा जाविया। यहाँ पर इसकी पैमाइश सिफर से लेकर 10 का, 15 का, 20 का, 80 का, 90 के पहले तक, ठीक है। उसके बाद मुनफरजा जाविया ये 190 से लेकर 180 तक रहेगा, इसकी पैमाइश 100, 110, 140, 160 तक रहेगी या 180 तक ही रहेगी। 180 आ गया तो मुस्तकीम जाविया कहलाएगा। उसके बाद बदलने वाला जो जाविया है मुकर्ररा जाविया, इसकी पैमाइश 180 से बढ़कर 360 तक रहेंगी। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, 260, 290, 300, 350, 359, ये जाविया रहेगा मुकर्ररा जाविया। अच्छा, इससे बढ़कर ये जाविया है सिफर से लेकर, ये सिफर का जाविया होगा, सिफर से बड़ा ये, सिफर से लेकर 90 तक, 90 का ये, 90 से बड़ा, 90 से बढ़कर 90 से लेकर 180 तक, 180 का दर्जे का जाविया मुस्तकीम जाविया, 180 से लेकर 360 तक। अभी जैसे जिस तरीके से सिफर से लेकर 360 तक हमारी पैमाइश दी गई, सिफर, सिफर से 90, 90, 90 से 180, 180, 180 से 360, 360, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। एक मर्तबा देख लीजिए, इसकी पैमाइश दी गई है। और उसके बाद अब यहाँ पर कुछ जाविया है, जैसा कि इस तरीके से जाविया है, तिरछा जाविया। अगर इस तरीके से आ गया तो ये कायमा जाविया कहलाएगा, ठीक है। अब उस तरीके ये आ गया जाविया, अब अंदर से आ गया, इसका मतलब ये कौन सा जाविया है, हादा जाविया, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा जाविया है, हादा जाविया। ये कौन सा जाविया है, 90 से बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये मुनफरजा जाविया, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से रहा, अंदर का रहा तो मुनफरजा जाविया, बाहर से रहा तो मुकर्ररा जाविया। इसकी पैमाइश के एतबार से हमको करना है, बहुत सारे अलग अलग रहते हैं, इंशाल्लाह अगली मर्तबा आपको बताया जाएगा। ये पैमाइश याद रखिए, इसकी सिफर से लेकर 360 तक अगर तरतीब से याद रखेंगे तो आपके समझ में आएगा। नहीं बदलने वाले जाविये 4 है और बदलने वाले जिसकी पैमाइश बदलती है वो 3 है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।